ഇതാട്ടാ ഇതാടെ റോഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചാട്ടെ. തുണി എടുക്കാനേ ആള് വരുന്നുണ്ട് പോലും. അതാടെ റോഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലേ അവര് എടുക്കൂ. കണ്ടാലേ എടുക്കൂ, ഇല്ലേ എടുക്കൂല. ഇതാടെ കൊണ്ടക്ക്. തുണിയെ എടുത്തു തുടങ്ങിയ പോട്ട് അവിടെ റോഡിൽ കാണുന്നെടുത്ത് കൊണ്ടക്കണേ. சேட்டா இது துணியா பிளாஸ்டிக்கவா கொடுக்கறியா? சொல்லல. துணியான்னு உங்களுக்கு தான். எடுத்தோ சேட்டா எல்லாமே ட்ரெஸ் தானா? போம்பு எல்லாம் ஏதாவது இருக்குங்களா? போம்பெல்லாம் உள்ள ஒலக்கா இல்ல, எல்லாமே ட்ரெஸ் தான்னு பாக்குறேன். வேண்டிக்கடுத்து போயாங்க. சரி, சும்மா கேட்கறதல்லன்னா இது கண்ணனூர் போம்பு ஏரியா. சரி சேட்டா, இதுக்கு எவ்வளவு பைசா கேக்குறேன் உங்களுக்கு? இவ்வளவு எல்லாம் கூட பைசா கொடுக்காது. எவ்வளவு கிடக்கும் இதுக்கு? சரி, ஒரு 100-150 ரூபாய் கிடைக்கும் சேட்டா. 100-150? ஆமா, 250 ரூபாய். 250 ரூபாய் 250 போகணும். கொஞ்சம் தான் இருக்கு. இது பாரு, இது 150 ரூபாய்க்கு கிடைச்சது. இது அவ்வளவு இல்ல, கொஞ்சம் தான் இருக்கு சேட்டா. சரி 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 சேட்டா, எல்லாமே ஓகே. சரி சேட்டா. The next day. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കെല്ലാം ഇവരെങ്ങനെ വായിക്കുന്നപ്പോ ഒരു ചിത്രം പോലും ഇല്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത്. നിങ്ങൾ ഫോൺ വെക്കേ, ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വിളിക്കേ. കേട്ടാ, ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ആ തുണിക്കെട്ടില്ലേ ഹരിതകർമ്മ സേനന്റെ ആൾക്കാർക്കല്ലേ കൊടുത്തിനി? നീ അവർക്ക് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞ്. ഇന്നലെ ഒരു തമിഴൻ വന്നില്ല, ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് 50 റുപ്യ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം, 200 റുപ്യ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി. ഏതായാലും